इसलिए अल्लाह ताला से मांगे। अब ये हमारे मांगने की घड़ी है, तो अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन दुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसरु मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व औसा मन अअता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीका लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुताओ फतश्कुर व तौसा फतग़फिर। अक़रबु शहीद व अदना हफ़ीज़ हुल्त दून नुफूस व अख़ज़्त बिन्नवासी व कतब्तल आसार व नसख़्तल आजाल। अलक़ुलूब लक मुफ़दिया व सिर्रु इंदक अलानिया। अल हलालु मा अहलल्ता वल हरामु मा हर्रमता वद्दीनु मा शरअता वल अम्रु मा क़ज़यता वल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंतल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़िदना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु व ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वग़फिर या रब्ब जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इश्रह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबि जमीइल मुस्लिमीन इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ व इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइ सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइ सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइ सबील। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير وجل منهم ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے۔ اے اللہ امت پر سے ناراضگیوں کو اٹھا لے۔ ہم امت کے لیے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت کو ہماری زندگیوں میں عام فرما دے۔ جو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اے اللہ وہ خیر ہماری زندگیوں میں قائم فرما دے۔ آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی باتوں پر ہمیں موت تک استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ایک ایک کو جمنا نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام باتوں پر ہم میں سے ایک کو اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ ہمیں جمنا نصیب فرما۔ اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ موت اور مواد موت کی برکات سے مالا مال فرما، موت اور مواد موت کی برکات سے مالا مال فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، عذاب جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اور جن اعمال کے ذریعے سے وہ ملتی ہے اے اللہ اس اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دین دنیا اور آخرت کی جو خیر آپ کے علم میں ہے یا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے
انہیں نیک اولاد عطا فرما، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاک روزی عطا فرما، امت کے لیے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کے دلوں میں ہیں وہ تمام جائز ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے برکتوں کے ساتھ پوری فرما۔ جن بھائیوں اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں کے متوقع اور متوقع ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے بھی کھول دے، نیک اولاد بھی عطا فرما دے، دین دنیا اور آخرت کی خیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ مجھے نمبر دے دو۔